अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल क्यों फरमाता है और वो कौन से डेली अज़कार हैं जो मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, और उन अज़कार के साथ कौन सी ऐसी बातें हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो मैं करती हूँ जिनसे दुआओं की कबूलियत में बहुत ज़्यादा 100% चांसेस हो जाते हैं कि वो मेरी दुआएँ कबूल हो जाती हैं। बहुत सारी दुआएँ मेरी जल्दी कबूल होती हैं और बहुत सारी देर में, लेकिन मेरी दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लजीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तर्जमा, परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि मुझसे दुआ करते रहो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ, और यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं वो अनकरीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला के इस एहसान पर कुर्बान हो जाए कि वो अपने बंदे को दुआ की हदायत फरमाते हैं और इसके साथ कबूलियत का वादा फरमाते हैं। इन्ना वाद अल्लाह हक, बेशक अल्लाह ताला का वादा सच है और इससे ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुआ करना इबादत का मगज और गूदा है। और एक जगह इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, और फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली कोई चीज नहीं है। दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है और जमीन और आसमान का नूर है। अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं। बाज का ज़हूर फौरन होता है और बाज का कुछ अरसा बाद होता है, और बाज के बदले बलाओ मुसीबत आने वाली रोक दी जाती है। ये वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये अज़कार आप लोग भी डेली लाइफ में करें, और जो काम है, जो मेरी सोच है, किसी भी किस्म की मेरी इम्प्लीमेशन है जो मैं अज़कार के साथ साथ करती हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला मेरी दुआ सुनता है, बल्कि कबूल भी करता है। आपको और अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनता है और कबूल भी करता है। जो अज़कार मैं आपको बताऊंगी ये आपने जहन नशीन कर लेने हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि अद्वाउ यनफउ मिम्मा नज़्ज़ला व मिम्मा लम यंजिल व इन्नल बलाआ लयंजिलु फयल्काहु दुआउ फयफ्तलिजानी इला यौमिल कियामा। दुआ निजात दिलाती है इस बला से जो उतर चुकी है और जो अभी नहीं उतरी बल्कि उतरने वाली है, और दोनों के लिए नाफे है। बिलाशुबा मुसीबत उतर रही होती है कि दुआ इससे जा भिड़ती है, और दोनों क़यामत तक लड़ती रहती हैं। इसलिए दुआ करते रहिए। दुआ करने से आजिज मत बनो, इससे गफलत मत करो, क्योंकि दुआ करने वाला हरगिज बर्बाद नहीं होगा। तुम्हारा रब हया वाला, बख्शिश करने वाला है। बंदा जब अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला को खाली हाथ लुटाते हुए शर्म आती है। आज मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया करूंगी कि मैं कौन सी सूरत और कौन से अज़कार करती हूँ। ये बिल्कुल बेसिक अज़कार हैं जो हर मुसलमान को करने चाहिए। सबसे पहले मैं सूरत इखलास की एक तस्वीर रोजाना पढ़ती हूँ। इसके बाद मैं सईदुल इस्तग़फ़ार, जो कि इस्तग़फ़ार का सरदार है, इस दुरूद शरीफ की बहुत ज्यादा फजीलत है। इसको मैं पढ़ने का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम तहज्जुद के टाइम पे करती हूँ। तहज्जुद के नवाफिल अदा करने के बाद इसको पढ़कर जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। रब्बिग़फिर वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर की डेली मैं सुबह फजर के बाद 100 मरतबा इसकी तस्बीह पढ़ती हूँ। आपको पता है इसका क्या फायदा होता है? इससे रिज़्क़ कुशादा होता है, गमों से निजात मिलती है और बीमारियों से अल्लाह ताला शिफा देते हैं। नंबर 2, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार। 100 बार मैं इसको पढ़ने का एहतमाम करती हूँ, क्योंकि इसको ये जहन्नुम से आपको निजात दिलाता है। ये बहुत पावरफुल दुआ है। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला आपको जहन्नुम से निजात देते हैं, और ये तो हमें पढ़नी ही चाहिए। और इसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 बार। ये बहुत पावरफुल वजीफा है। आपको पता है जन्नत का खजाना है, इसको तो पढ़ना ही चाहिए। और इसके बाद मैं जिस वजीफे का एहतमाम करती हूँ वो है सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को 100 बार पढ़ने का एहतमाम करती हूँ। अगर आपके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर भी हो ना, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा देते हैं इन कलमात को पढ़ने से। इनको आपको 100 बार डेली पढ़ना ही चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप मामूल बना लें और आपकी डेली आदत में, रूटीन में शामिल हो जाएगा तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हर मुश्किल, हर गम, हर फिक्र और हर आफत से निजात के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 100 बार पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता।
صرف 10 منٹ لگتے ہیں اگر آپ اس کو 100 بار پڑھیں تو۔ اور نمبر 6 پہ وہ کلمات جو ہمارے نبی پاک بھی ہر غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں آپ پڑھا کرتے تھے، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور پتہ ہے جب میں زیادہ پریشان ہوتی ہوں یا زیادہ تکلیف میں ہوتی ہوں یا کوئی بات مجھے پریشان کر رہی ہوتی ہے تو میں اس کا ورد بہت زیادہ کرتی ہوں، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو میں 100 مرتبہ پڑھتی ہوں۔ یقین کریں ایسے انسان کے اوپر سے جیسے غم کا بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک کی سنت بھی ہے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کو اس میں اعظم کو کیسے پڑھے بغیر رہ سکتے ہیں؟ یا ذا الجلال والاکرام۔ اس میں اعظم کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ 100 بار آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اور یہ ڈیلی اذکار ہیں جنہیں میں پابندی سے کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ میں نے جب جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا، کچھ دعائیں میری فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں قبول ہونے میں تھوڑا ٹائم لگاتی ہیں لیکن قبول ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں رمضان المبارک میں جس وظیفے کی زیادہ کثرت کرتی ہوں وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ماہ رمضان میں کثرت سے پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کو بھی 100 بار اگر آپ ڈیلی پڑھیں تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں اس کو پڑھنے سے آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ صبح و شام 100 بار پڑھیں، 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھنے سے صبح و شام 100 بار 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ صبح و شام اگر آپ 100 بار پڑھیں تو 100 گھوڑے فی سبیل اللہ جہاد کرنے کے لیے دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ اکبر صبح و شام اگر آپ 100 بار پڑھ لیں، اس سے بہتر عمل اس دن کسی نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھیں تو اسماعیل کی اولاد سے 100 غلام آزاد کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صبح و شام اگر آپ 100 مرتبہ پڑھیں تو ترازو میں ان سے زیادہ وزنی کلمات ہی نہیں، ترازو میں سب سے وزنی کلمات جو ان سے ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جن میں بالکل ٹائم نہیں لگتا، صرف بولنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ انہیں پڑھیں، کوئی 10 منٹ کا ہے، کوئی 5 منٹ کا ہے۔ آپ ڈیلی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی روٹین بنا لیں، ہر نماز کے بعد روٹین بنا لیں کہ میں نے یہ اذکار کرنے ہیں۔ آپ ان اذکار کو ایک ٹائمنگ کے حساب سے چوز کر لیں کہ میں نے فجر کے بعد یہ اذکار پڑھنے ہیں، ظہر کے بعد یہ پڑھنے ہیں، عصر کے بعد یہ پڑھنے ہیں، اور رات کو سوتے وقت یہ اذکار پڑھنے ہیں۔ اگر آپ ان کی ڈیلی روٹین بنا لیتے ہیں نا تو یقین کریں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور آپ کو عادت بن جاتی ہے۔ اور اس کی برکت سے، اور یہ جو انمول وظائف ہے نا، اگر آپ انہیں کرتے ہیں نا تو اللہ تعالی آپ کے اوپر خاص کرم عطا فرماتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جو کچھ سنا اور پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دعا مانگنے والا بنائے، اور صحیح طریقے سے دعا مانگنے والا بنائے۔